পরিচালিত। এই মহাপুরুষেরা চীনে উইঘুর মুসলমানদের উপর অত্যাচার নিয়ে চীন সরকারকে তাদের আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন? জানাননি। কেন? কারণ তারা সংখ্যালঘু কিন্তু মুসলমান। তো আমাদের কাঁথের খোকাবাবুর যদি এত দুঃখ, তার বুক ফেটে হু হু করে চোখের জল গড়াচ্ছে, তো তিনি দিল্লি যান, নরেন্দ্র মোদীকে বলুন, যা করার তো তিনিই করবেন। এবং এটাও তো জিজ্ঞেস করতে হবে যে কতদিন তিনি ওই বেগম হাসিনাকে তার আশ্রয় রেখে দেবেন। এ নিয়েও তো বাংলাদেশের সংখ্যাগুরুদের ক্ষোভ আছে। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিয়ে চিন্তিত প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছেন না কেন? বাই বাতাওয়া হলেন তো যাতে আসে অটো যেতে বললো ওনারা এই যে শান্ত পরিবেশটা থাকুক বাংলা কিংবা ভারতবর্ষে, সেটা চায় না। তার জন্য হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করছে না, কিংবা প্রধানমন্ত্রীও নিজের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। সুপ্রিয় সে কোনো কি আড়া পাড়া বললো জানি না। আমাদের দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা এই মুহূর্তে আছে বিজেপি সরকার। বাংলাদেশের এই বিষয় নিয়ে যদি কিছু বলার কারণে এখতিয়ার থাকে, সেটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। যে সরকার সেখানে আলু কি করব টাকা দাও যত হলো খরচা করে বলুন শক্ত করবার জন্য এই কারণে শুভেন্দুবাবু লাফালাফি করছেন। এমনি শুধু শুধু উস্কানিমূলক ঝামেলা বা পাবলিকের সঙ্গে মানে রাজনৈতিক ইস্যু ফায়দা লোটার জন্য এগুলো করা ঠিক না। সিম 3.5 आता है थोड़ा 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 तेरी एक्रिंग जो पैकार में एक्रिंग में तेल का किलो तो चला वो चबाए न को तेल का किलो चला 400 টাকা কিলো 400 तो पैकार तो वजन तो खाता है बांध नहीं क्या वजन तो मिटाबो तो वजन थे इनको ভাষায় যে ভাষায় এখানে तेल जाम वाला सिम रे वा ওতে এখানে একটা দাঙ্গা हम লাগানোর को में চক্রান্ত করছে। नाम की सिम रे अब जाम इंटे मिट्टी रे बामे में भाई हम मैं ये सिम को तो मिला था मैं दिख ला साड़ी हाथ से में दरकार তাদের দলের हाथ में जान जब मत को ना লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সমর্থক বৃদ্ধি করা, উনি ওটা রাজনীতির ফায়দার জন্য এটা हां 1 किलो साइज में ना जले भाई बन तोल का कोई ना चाहिए तो बांगा मोड़ा को यहां अंदर वो बहुत चबाए बुधवार लो से दिन আর না হলে নোংরা রাজনীতি করতে নেমেছেন। अंदर পাশের बहुत এক चबाए সার্বভৌম দেশের ভেতরে যা ঘটছে তা तीन নিয়ে पाए अपना हुड़ू इर का है কিছু बन বলার হলে मंत्री তা चला মোদী हुड़ू সরকারকেই করতে ना বা বলতে হবে। তিনি কিনা গান কলকাতায় হয় বাংলাদেশ তার দূতাবাসে বিক্ষোভ দেখিয়ে বা বেনাপোল পেট্রাপোলের সমাবেশ করতে গিয়ে তিনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন? আসলে সেই ভোটের রাজনীতি, হিন্দু ভোট কনসলিডেশনের রাজনীতি, এটাই ওনার কাছে একমাত্র পথ। এক নোংরা সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলার মসনদে বসার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন, যা কোনোদিন পূরণ হবে না। আজকে এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন। This isn't a laptop launch. 75 টাকা মিনিট This ना 320 लगा मिला है तो बुधवार लो से दिक्कत ओड़ा रकम तो कमी हो it's spy. फिर ओड़ा रकम तो फिर दाल में लड़ा फिर हम तारो tidak sendiri चिक्का हम कमेंगे है Supercharge you. ada kata aja cakup kami itu kami lihat lada banyak pesahi bahara kurang
ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱫᱟᱹᱧ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱥᱮ? ᱢᱤᱭᱩᱴ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱠᱟᱹᱫᱤᱧᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱤᱠᱪᱟᱨᱤᱧ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ, ᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱤᱨ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟᱭᱤଭ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱛᱚ ᱯᱷᱨᱮন্ᱰ ᱨᱤᱠᱩᱭᱮᱥᱴ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱚᱢᱮ ᱮᱠᱥᱮᱯᱴ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱨᱮᱛᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱯᱷᱨᱮᱱᱰ ᱨᱤᱠᱩᱭᱮᱥᱴ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱮᱯᱥᱮᱴ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ᱾ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱠᱥ ᱳᱣᱟᱭ ᱡᱮᱰ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ᱾ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱦᱫᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ, ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱴᱟᱭᱤᱢᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱨᱮᱱᱰ ᱨᱤᱠᱩᱭᱮᱥᱴ ᱤᱧ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱢᱟ, ᱛᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱡᱚᱭᱵᱟᱨ ᱡᱷᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ, ᱛᱚ ᱮᱵᱟᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱮ ᱯᱷᱨᱮᱱᱰ ᱨᱤᱠᱩᱭᱮᱥᱴ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱟᱹᱪᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ᱾ ᱮᱠᱥ ᱳᱣᱟᱭ ᱡᱮᱰ ᱫᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱥᱮ? ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱᱟ, ᱫᱚᱢᱮ ᱜᱮ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱯᱮ ᱥᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱟᱜ? ᱫᱚᱢᱮ ᱜᱮ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ, ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱛᱩᱠᱩᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟᱭᱤভ ᱪᱟᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ᱾ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱢᱤᱠᱪᱟᱨᱤᱧ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱵᱟᱨ-ᱯᱮ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱟᱸᱜ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱜᱮ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱟᱫᱚᱨ ᱛᱤᱧ ᱩᱭᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜ ᱪᱟᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟᱭᱤଭ ᱪᱟᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱮ ᱡᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ᱾ Nah, fingers. Jom. जम हनी जम खाली हड़ मगल कही 100,000 दादा मैंने फेसबुक आईडी नतुम लाई में और चेक पिक मेना फेसबुक आईडी दो हाँ इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ तेगे हेना दादा आ फोटो दो पंची धुती कते हाँ हेना
Kasih mesin. Udah kira hiji. Modon Murmu nyutum tena Facebook ID mena ar barya ID mena mitan do na lahate kana mare ID. Panci dhoti kate mena inya dana ar चिन्हा kain tabon pena ar Facebook re sen kate hona ningka ge photo ko mena to ona nyel kate ge na friend request cool tabon pe Tentu deh si ketan. ya juar na dari in babin sare ka itu kan kate ko live chat tabon pe comment tabon pe jahan tina ge live re pe jodak kan tabona joto ko sagun daram adi adi sarau ᱦᱮᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱯᱮ ᱚᱱᱛᱮ ᱟᱸᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ Bari om ke iya hanku teraka bari bari mo ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ hanku teraka ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ mobile ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱭᱤᱵ ᱨᱮᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱛᱤᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ XYZ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱞᱮ ᱢᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱛᱷᱚᱲᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱮᱫ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱨᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭᱛᱳ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱞᱚᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱧ ᱟᱯᱞᱳᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚᱧ ᱟᱯᱞᱳᱰ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱯᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ
लाइव चैट तबन पे गते को जितो गते को ना लाइव चैट तबन पे इनका खाय मौज बुझा कथा रे कथायबन आडी आडी सराव जहां गे गते पे लाइक के तबना लाइक लगी ते आडी आडी सराव गते को तेतांग सिरियली किसकु अच्छा सगुन जोहार चेक लेका मेना पेया फैमिली रे नपाय बड़ा गे हाँ दादा तेतांग सिरियल किसकु आडी नपाय गे हाँ आर आपे गे हाँ चेक लेका मेना पे तबना बड़ा चिन तबन पे ना नपाय गे मेना ले एनखान ना रेयर दो आडी गे ढेर कना हाँ आडी गे हाँ ढेर कना आले गपा फॉर्म फिलअप को चला करना चले आले ठेर नवा से तो रेयर को आडी गे ढेर गपा को चला करना चले आले ठेर दुकान उड़ा ने बहुत दी कोई मीटे गिदर गाड़ी आगु के आले ठीक हो गया मीटे गिदरा उन्हें मंगल बस के बड़ा है उन्हें गिदर आले ठीक गाड़ी आगु के दादा कपाले चला आंदे अदब गाड़ी आगु के तलाई टे ना अदब नते लाइन किने मंदे कपाले चला उन्हें नहीं बहुत मोने में 7 से 9 रे मौका हर चला दादा आदा आमे लगे आरो कमेंट तबन पे लाइव चैट तबन पे गते को बापे लाइव चैट तबन ना दुदुडुम कान तबन बापे लाइव चैट तबन ते ना मैं आदि में बस हम बस एक खुली बड़ा लेने बस सही ना इंगे दे हमको खुली बड़ा लेने चाहिए संगे ना हाँ ठीक है अरे भैया भैया कना रेडी इधर लाइव चैट तबन पे गते को
Having a tower available. Totally jabber.
बड़े जोर से पीछे नहीं लगे गाड़ी वाले चलो उनते के कारण और ना तो नहीं वाह बनू बनू मैंने आते नहीं है उना को तो बांग में बेटा जाएगा कोवले से मना चमन जो कुछ लगे बके ओके तो कब इंजन भी करा ठीक है रंगीलिंगे तो जपी हसना कना गते कहा अच्छा मनोज सोरेन गंके ना कमेंट करा जोहार
जोहार गे है जापी ही कर दुलुक दुलुक ते बापे कॉमेडी ते बनते बापे लाइव चढ़े ते बनते
कादे दिन दे गोरफेट काय बोली सिमन कतन मगिलिंग kana चिबन रोड बनते से जपी दो जब इनार दका को को दिन के दिस तो नाश्ता है ना चिता का हैं तो क्या दिसते
Bagus aja. Bagus aja. तीसरे गलत गपावन मिले गपावन मिले
जापिद दिला से दिला कोई नवीन से दारा मुको ननी से मेंदली कोई नवीन से बांग से बिंदु उतर को ये एक बिंदु को नहीं था रियार कने दमे जापिद बिंदला पुनियागन कंथा ये कते जापिद बिंदला इनार को हो को नहीं नहीं तो सनम को ना सगुन निदा गते को तो हित दोना लाइविंग मुचे तबोना इन दाका जमीन चला तो सनम को सगुन निदा गुड नाइट सभी दोस्तों को गुड नाइट दोस्तों। तो लाइव को अभी एंड कर देते हैं। तो गुड नाइट आज का दिन में